শাহাবুদ্দিন আহমেদের ব্লগিং চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই চ্যানেলে আপনারা পাবেন ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভিডিও থেকে আরম্ভ করে নিত্যদিনে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ভিডিও। তাই আপনাদের সকলকে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ 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 मेरे आका दा हुस्नो जमाल सुबहानल्लाह 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 नहीं सोहणे दी कोई मिसाल सुबहानल्लाह 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 असी करना है आका दा मिलके जिक्र जेड़ा चाहंदा है जन्नत च पावे शजर असी करना है आका दा मिलके जिक्र जेड़ा चाहंदा है जन्नत च पावे शजर ओ मिलके कवे मेरे नाल सुबहानल्लाह 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 जिन्ना काबे दी छत ते भी दित्ती अज़ां ओदी सारे गुलामां चों बखरी शान जिन्ना काबे दी छत ते भी दित्ती अज़ां ओदी सारे गुलामां चों बखरी शान मेरे आका दा आशिक बिलाल सुबहानल्लाह 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 आई मक्के च आखिर ते माई अलीमा जदों आका नू बाया ते ठहरी कीते ना आई मक्के च आखिर ते माई। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, তার সাথে সাথে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সঙ্গে।